ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖ ଦିନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଷତଃ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି 300 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା ସମେତ ପ୍ରାୟ 11 ଦଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଠାକୁର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଲିଫଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜନମୁଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ସତୀଶ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଉପସ୍ଥାପନା ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନମସ୍କାର। 8 ଘଣ୍ଟିଆ ଚକ ବନ୍ଦ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ, ଧାନ କିଣା ବିକା ବନ୍ଦ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି। আর ये बंद रे समस्ते शामिल हो, कारण राज्य सरकार चाष और चाषी मारण नीति शह शह कोटी टंकार दुर्नीति एवं भ्रष्टाचार शिकार करी चली चाषी को कौन सी जगह कौन सी व्यवस्था कौन सी अनुष्ठान प्रोड्यूसर केबे भी क्षतिग्रस्त हुए नहीं। किंतु दुख एवं दुर्भाग्य विडंबनार विषय ओडिशा रे चाषी उत्पादन करुवा तार परिश्रम फल ताकू मिलूना। केंद्र दे चलीछे, राज्य नहीं चलीछे, पहुंचावा भितर 600-700 टंका पार क्विंटाल किए खाऊछे किए नौछे से कथा जानबा पाई एवं तार प्रतिवाद रे भारतीय जनता पार्टी ये बंदर डाकरा देछि। चाषी को न्याय दिया जाओ, चाषी प्रति अत्याचार बंद करा जाओ, चाषी को उचित मूल्य दिया जाओ, कटनी छटनी बंद करा जाओ, अभावी बिक्री बंद करा जाओ, समय भितर मंडी चालू करा जाओ, चाषी अभावी बिक्री शिकार हेबा नहीं तार व्यवस्था करा जाओ एवं बोनस प्रदान करबा पाई भी सरकार चिंता करूं। चाषी तार पिला छुआर फीस भरबा काजे, तार माँ बापर चिकित्सा करबा काजे, तार आवश्यकता पूरण करबा काजे बाध्य होइबे मध्यस्थी पाखरे धान ये जिल्ला रे विकुसन एवं सेटा 1400 रु आरंभ एवं 1700 पर्यंत आज जाइछि। गत काली रिपोर्ट है 1700।